সাকতাইজোগনি হनै সাকামনগর ফাইয়ে স্কুটি খকজাখা শিকক মাংখরক বাই কক্তেশালো শান্তির বাজার হাকর সাকামনগর সাকনাইজোগনি হनै খাইমানি সালথাং মনো চরণ পাইপারাও তঙাই নমিতা রিয়া সাকনাইজাক পাইয়ে বিথিপ্রাय পাইনা হनै ফালনগর থাকা তাইসা ফালনগनि आ बिथिप्राय पायै हांकर साकामनगर थागै डक्टरनो फुनुगैखा आजराबो हांकर साकामनग बसकांगो कलांगजाक बिनि TR08G 4509 नाम्बार स्कुटी शिকক मांखरबाय खबै कलां थांजाखा हांकर साकामनगनि अंखरि फायै बेराजाक स्कुटी नुगलिया बुखुक नमितारिया आयां उयां नायतुगै नायखा नायतुगै मानलिया पाइथगो शान्तिर बाजार थानाव थागै बिनि स्कुटी गोबामानि साका ताबुक शिকক मांखर बेलाखि आकारजाक हानि बागै हांकर साकामनग रग सुदुसे ताबुक मालखं बाइक स्कुटी रग खगजागै दंगो अबाहायखनो नमिता रियां बाहायनो बिनि स्कुटी शान्तिर बाजार हांकर साकामनग बुसकांगो बेराय गेलांमानि फियाबा शिকক मांखर खबै तलां थांजाखा নমিতা রিয়া আচ্ছা কি হয়েছে কোনছে ওই হসপিটালাইজ আমরা হইলে তো মানে ওষুধ লইয়া ডক্টরে দেখাইতে আইছে মানে কেমনে কেমনে খাইব তো এই ভিতরে স্কুটিটা নিয়ে গেছে আমরা বাইরের স্কুটিটা স্কুটি চুরি করে নিছে কোন জায়গা থেকে নিছে ওই হসপিটাল ওই ওই এরিয়াতে কোন হসপিটালে আইছেন আপনারা শান্তি বাজার হসপিটাল দিনের বেলায় তো হয়েছে না 11টা to 12টার ভিতরে 12টা ছাড়ো